ya. Oke. Definition standard evaluation of the translation. Translation operation is a process for assessing the quality of the translate result based on various criteria. The evaluation the standard cover aspects such as the meaning of the source text, style and inclusion and stability for the situation and the translation, the skill, the character are often measured using a scale. For the example from 1 and 5, the measure how well the translation might relevantly use social and cultural norms. Evaluation can be performed manual by human evaluator or using a metric deal for the specific for the process in Indonesia. Definisi standar evaluasi terjemahan adalah proses untuk menilai kualitas hasil penerjemahan berdasarkan berbagai kriteria standar. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti makna teks sumber, gaya dan koreksi sesuai dengan situasi dan keterampilan penerjemahan. Karakteristik ini sering diukur menggunakan skala misalnya dari 1 hingga 5 untuk mengukur seberapa baik penerjemahan memenuhi norma-norma linguistik, sosial, dan budaya yang relevan. Evaluasi dapat dilakukan secara manual dan evaluator manusia atau menggunakan metrik otomatis yang dikembangkan khusus untuk tujuan ini. The main context in the translation evaluation operate. Access the action, the words, the translation reflect the meaning of the source text with error or almost. Fourth, access how the natural and readable the translate is the target language using space structure the conform to the rules of the target language grammar. In Indonesia, konsep utama dalam evaluasi terjemahan. Ketepatan menilai sejauh mana terjemahan mencerminkan makna sebenarnya dari teks sumber tanpa kesalahan atau kelainan. 2. Kelancaran menilai seberapa alami dan mudah dibaca terjemah dalam bahasa target menggunakan struktur kalimat yang sesuai dengan aturan tata bahasa target. Evaluation criteria. Access the extent to which measurable or outcome are accurate in the measure what the effort might have the desired import. Measure the extent the result such as the time, money, labor, and or use optimal to extend desired outcome. Effective access the blind between rules mind and result use. Ability access the accessible with the products, service of programming actable standard of explaining ability focus on the stability and reliability of the result in the meaning extent. Name of objective in Indonesia. Kriteria evaluasi. Efektif menilai sejauh mana tujuan atau hasil yang digunakan tercapai, mengukur apa upaya yang dilakukan memiliki dampak yang diinginkan. Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya seperti waktu, uang, tenaga digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisien menilai keseimbangan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Kualitas menilai sejauh mana suatu produk, layanan, atau proses memenuhi standar atau harapan yang ditetapkan. Kualitas berfokus pada kesesuaian dan kaidah hasil memenuhi kebutuhan atau tujuan yang ada.
will be explained about by Susi. Okay. Types of translation evaluation. There are several types of translation evaluation. It focuses on different aspects of the translation process. Human evaluation includes express, fear and use feedback to assess the quality of the translation. Objective evaluation measures the accuracy, fluency, and fidelity to the original text. Descriptive evaluation looks at the functional equivalence, culture, appropriateness, and style of translation. Quantitative evaluation includes error quanting or quality scoring to provide numerical measure of translation quality. Process evaluation examines the translation workflow, repetition, and use of translation tool. Post-editing evaluation access mention general translation after they have been revised by human. Finally, normative evaluation ensure compliance with specific guidance or standards set by the client or organization. In Indonesia, tantangan dalam jenis evaluasi terjemahan. Ada beberapa jenis evaluasi penerjemahan yang masing-masing berfokus pada aspek yang berbeda dan proses penerjemahan. Evaluasi manusia melibatkan umpan balik dari pakar, rekan, atau penggunaan akhir untuk menilai kualitas penerjemahan. Evaluasi objektif mengukur keakuratan, kelancaran, dan kesetiaan pada teks asli. Evaluasi deskriptif melihat pada kesetaraan fungsional, kesesuaian budaya, dan gaya penerjemahan. Evaluasi kuantitatif melibatkan penghitungan kesalahan atau penilaian kualitas untuk memberikan ukuran numerik kualitas penerjemahan. Evaluasi proses memeriksa alur kerja penerjemahan, revisi, dan penggunaan alat penerjemah. Evaluasi pasca penyuntingan menilai terjemahan yang dihasilkan mesin setelah direvisi oleh manusia. Terakhir, evaluasi normatif memastikan kepatuhan terhadap pedoman atau standar khusus yang ditetapkan oleh klien atau ditetapkan oleh klien. Okay, next, challenge in translation evaluation. Challenge in translation evaluation include the subject nature of language, where different evaluation may have varying interpretation of accuracy and meaning. Cultural difference was discussed as the certain idiom or reference might not have direct equivalence in the target language. Additionally, maintain consistency in evaluation criteria is challenged, especially when placing fan-based to
sementara keterbatasan waktu dapat semakin meningkat. Okay, next conclusion. Translation evaluation is an important process to assess the quality of translation from various aspects, such as accuracy, fluency, cultural appropriateness, and fidelity to the source text. Although translation evaluation can be done with various approaches, with humans, objective, descriptive, quantitative, or cross editing, the main challenge lies in the subjective of the assessment and difference in cultural and linguistic context. Therefore, comprehensive and consistent evaluation is essential to ensure quality translation results that are in accordance with the needs of the target audience. Jadi kesimpulan, evaluasi penerjemahan merupakan proses penting untuk menilai kualitas terjemahan dari berbagai aspek seperti akurasi, kelancaran, kesesuaian budaya, dan kesetiaan terhadap teks sumber. Meskipun evaluasi penerjemahan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik secara manusiawi, objektif, deskriptif, kuantitatif, maupun melalui pasca penelitian. Tantangan utama terletak pada subjektivitas penilaian dan perbedaan konteks, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif dan konsisten sangat penting untuk memastikan hasil terjemahan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan audiens sasaran. Okay guys, that's